ଆଜି ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଯୁକ୍ତ 2 କଳା ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଏହି ବିଷୟର ଆଜି ଆମେ ୟୁନିଟ୍ 1ର ଯେତିକି ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଅଛି ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆଜି ଆମେ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଚଏସ୍ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏହାର ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ଆମେ ଏ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ର ପାର୍ଟ 2 ଆଣିବା ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ତୁମେ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଦେବ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଏହାର 3ଟି ପାର୍ଟ ଆସିବ କେବଳ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ତୁମର ୟୁନିଟ୍ 1ର। ତାପରେ ଆମେ ୟୁନିଟ୍ 1ର ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସେଇଟା ଆମେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ନେଇ ଆସିବା। ତା ସହ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆଜି କ'ଣ ପଢ଼ିବା ଏଇ ଯେଉଁ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ବା ଭେରି ସର୍ଟ ଟାଇପ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆସ ଆମେ ଦେଖିନେବା। ଏହା ତୁମର ୟୁନିଟ୍ 1ର। ତ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦେଲା ଅର୍ଥନୀତି ମାନବକୁ କେଉଁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ? ତାର ଅପସନ୍ରେ କ'ଣ ଦେଲା? ଅପସନ୍ରେ ଦେଲା ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନ, ସମ୍ପଦ ଜ୍ଞାନ, ସୀମିତ ସମ୍ବଳର ଅନୁକୂଳ ବିନିଯୋଗ, ପରିଚାଳନା ବିଜ୍ଞାନ। ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ସୀମିତ ସମ୍ବଳର ଅନୁକୂଳ ବିନିଯୋଗ। ଏହା ଅର୍ଥନୀତି ମାନବକୁ ଏହି ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖ 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦ ଓଇକୋସ୍ର ମାନେ କ'ଣ? ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ପରିବାର ନା ସମାଜ ନା ପରିଚାଳନା ନା ବିଜ୍ଞାନ। ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପରିବାର। ତାପରେ ଦେଖ 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦ ନିମେନ୍ର ମାନେ କ'ଣ? ପରିବେଶ, ପରିଚାଳନା, ସମାଜ, ମାନବିକ ସଂରଚନା। ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପରିଚାଳନା। ତାପରେ ଦେଖ 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା ଗୁନାର ମେଡ୍ରାଲଙ୍କର ମତରେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଏକ କେଉଁ ବିଷୟ? କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ, ଗତିଶୀଳ, ଚିରସ୍ଥାୟୀ, ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ଏହା ହେଉଛି ଗତିଶୀଳ। ତାପରେ ଦେଖ 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା ସମ୍ପଦ ସଂଜ୍ଞା କେଉଁ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ? ଆଲଫ୍ରେଡ୍ ମାର୍ଶାଲ, ଲିଓନେଲ୍ ରବିନ୍, P.A. ସାମୁଏଲସନ୍, ଆଡାମ୍ ସ୍ମିଥ୍। ତ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆଡାମ୍ ସ୍ମିଥ୍। ତାପରେ ଦେଖ 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ଜନକ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଆଡାମ୍ ସ୍ମିଥ୍, ମାର୍ଶାଲ, ଲିଓନେଲ୍ ରବିନ୍ସ, ସାମୁଏଲସନ୍। ତ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆଡାମ୍ ସ୍ମିଥ୍। ତାପରେ ଦେଖ 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା ଆଡାମ୍ ସ୍ମିଥ୍ ଅର୍ଥନୀତିକୁ କେଉଁ ସଂଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲେ? ଜାତୀୟ ସମ୍ପଦ, ଜାତୀୟ ଆୟ, ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ଜାତୀୟ ଉତ୍ପାଦନ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଜାତୀୟ ସମ୍ପଦ। 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା ଅର୍ଥନୀତି ଏକ କଲ୍ୟାଣ ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି କିଏ କହିଥିଲେ? ଆଡାମ୍ ସ୍ମିଥ୍, ଆଲଫ୍ରେଡ୍ ମାର୍ଶାଲ, ଲିଓନେଲ୍ ରବିନ୍ସ, ସାମୁଏଲସନ୍। ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆଲଫ୍ରେଡ୍ ମାର୍ଶାଲ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟତା ଓ ମନୋନୟନକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ସଂଜ୍ଞା କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ରବର୍ଟସନ୍, ରବିନସନ୍, ମାର୍ଶାଲ, ସାମୁଏଲସନ୍। ରବିନସନ୍ ହେବ ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଏକ ଚୟନ ବା ମନୋନୟନ ବିଜ୍ଞାନ। ଏହା କିଏ କହିଥିଲେ? ଲିଓନେଲ୍ ରବିନ୍ସ, ମାର୍ଶାଲ, ସାମୁଏଲସନ୍, ଆଡାମ୍ ସ୍ମିଥ୍। ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଲିଓନେଲ୍ ରବିନ୍ସ। ତାପରେ ଦେଖ 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ମୂଳପିଣ୍ଡ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଅଭାବ, ପ୍ରଚେଷ୍ଟା, ପରିତୃପ୍ତି ନା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ପରିତୃପ୍ତି ଅଭାବ, ଅଭାବ ପରିତୃପ୍ତି ଓ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ନା ପରିତୃପ୍ତି ଅଭାବ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା। ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅଭାବ, ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଓ ପରିତୃପ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା ଉପଯୋଗିତାର ବିନାଶକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଖାଦ୍ୟ, ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ଉପଯୋଗିତା, ଉପଭୋଗ ନା ପରିବ୍ୟୟ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଉପଭୋଗ। ତାପରେ ଦେଖ 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା କେଉଁଟି ମାନବୀୟ ଅଭାବର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନୁହେଁ? ମାନବର ଅଭାବ ଅସୀମ, ଅଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିଯୋଗୀ, ସମସ୍ତ ଅଭାବ ସମାନ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହନ୍ତି, ଅଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ପରିପୂରକ ନୁହନ୍ତି। ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ପରିପୂରକ ନୁହନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା ଅର୍ଥନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ମୂଳବିନ୍ଦୁ କ'ଣ ଅଟେ? ପ୍ରଚେଷ୍ଟା, ଅଭାବ, ପରିତୃପ୍ତି, ଉପଭୋଗ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅଭାବ। 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା କେଉଁଟି ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ବିଷୟବସ୍ତୁ ନୁହେଁ? ଉପଭୋଗ, ଆବଣ୍ଟନ, ଉତ୍ପାଦନ, ପରିତୃପ୍ତି। ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପରିତୃପ୍ତି। 16 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା ଉତ୍ପାଦନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଉପଯୋଗିତାର ଉପଭୋଗ, ଉପଯୋଗିତାର ସମ୍ପନ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସେବାର ସୃଷ୍ଟି, ସାଧାରଣ ଦର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ, ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସେବାର ଉତ୍ପାଦ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଉପଯୋଗିତା ସମ୍ପନ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସେବାର ସୃଷ୍ଟି। ତାପରେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। 17 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା ବ୍ୟଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି କେଉଁ ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଅଛି? ମାଇକ୍ରୋସ୍, ଓଇକସ୍, ନେମିନ୍, ଓଇକୋନୋମିଆ। ତ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଓଇକୋସ୍। ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଏହାର ମାଇକ୍ରୋସ୍।
तो व्यष्टि अर्थनीति क्यों ग्रीक शब्द आसी माइक्रोस। तापर देख 8 नंबर प्रश्न देला व्यष्टि अर्थनीति विभिन्न निष्पत्ति ग्रहणकारी एकक मानकु केउ भली अध्ययन करिथाए व्यक्तिगत स्तर रे बृहत स्तर रे क्षुद्र स्तर रे ना मानसिक स्तर रे। ठीक उत्तर होची व्यक्तिगत स्तर रे। 19 नंबर प्रश्न देला केउटी व्यष्टि अर्थनीतिर विषय वस्तु जातीय आय राष्ट्रीय आय शिल्प क्षेत्र में मोट निवेश भारतीय रेलर लाभ क्षति। ठीक उत्तर होची भारतीय रेलर लाभ क्षति। 20 नंबर प्रश्न देला समष्टि अर्थनीति ग्रीक शब्द मैक्रोस रु अणा जाइछि जहार अर्थ क्षुद्र बृहत मध्यम अति बृहत। ठीक उत्तर होची बृहत। 21 नंबर प्रश्न देला समष्टि अर्थनीति रे केउ विषय अंतर्भुक्त नुहे आय उत्पादन और नियुक्ति तत्व हाराहारी मूल्य तत्व समष्टि अर्थनीतिक बंटन तत्व राष्ट्रीय वित्त। ठीक उत्तर होची राष्ट्रीय वित्त। तापर देख 22 नंबर प्रश्न देला केउटी समष्टि अर्थनीतिर विषय वस्तु देशर रप्तानी हीराकुद जल भंडार मिलुवा उपकार मोटरसाइकल चाहिदा गडरेज कंपानी नियोजन। यार ठीक उत्तर होची देशर रप्तानी। तापर देख 23 नंबर प्रश्न 23 नंबर प्रश्न देला अर्थनैतिक समस्यार दुईटी विभाग कौन संबलर मनोनयन और व्यवहार दुष्प्राप्यता और मनोनयन सीमित संबल और मनोनयन व्यवहारक्षम संबल और परिपूरकता। तो ठीक उत्तर होची यार ठीक उत्तर होची दुष्प्राप्यता मनोनयन। तापर देख 24 नंबर प्रश्न देला अर्थनैतिक समस्या कौन सर्वाधिक संबल अभाव पूरण पाई दुष्प्राप्य संबलर बंटन सर्वाधिक संबल अभाव पूरण पाई विकल्प संबल बंटन संबलर अभिवृद्धि सर्वाधिक संबल अभाव पूरण पाई एक सुस्थ अर्थव्यवस्था। तार ठीक उत्तर कौन ना सर्वाधिक संबलर अभाव पूरण पाई दुष्प्राप्य संबलर बंटन होची यार ठीक उत्तर। तापर देखिया परवर्ती 25 नंबर प्रश्न देला केउटी अर्थव्यवस्थार मौलिक समस्या बा केंद्रीय समस्या नुहे कौन और केते उत्पादन करा जिवो किपरि उत्पादन करबाकू हेबो काहा पई उत्पादन करा जिवो उत्पादनर मापदंड केउपरि निर्णय करा जिवो। ठीक उत्तर होची उत्पादनर मापदंड केउपरि निर्णय करा जिवो। 26 नंबर प्रश्न देला गोटे द्रव्यर उत्पादन पई केउ निर्दिष्ट पद्धति व्यवहार करा जिवो ताहा स्थिर करिबा केउ प्रकार समस्या काहा पई उत्पादन करा जिवो किपरि उत्पादन करा जिवो केउ जागारे उत्पादन करा जिवो केते उत्पादन करा जिवो। ठीक उत्तर होची किपरि उत्पादन करा जिवो। 27 नंबर प्रश्न देला जातीय उत्पादनर बंटन काहा ऊपर निर्भर करे जातीय व्यय व्यक्तिगत आय जातीय आय मुंड पिछा आय। ठीक उत्तर होची जातीय आय। 28 नंबर प्रश्न हैला अभाव कहिले कौन बुझाए मानसिक इच्छा पूरण संबलर अभिवृद्धि द्रव्यर उत्पादन द्रव्य और सेवा प्राप्तिर इच्छा। तो ठीक उत्तर होची द्रव्य बा सेवा प्राप्तिर इच्छा। 29 नंबर प्रश्न देला कॉलेज छात्र हाथबंधा घड़ी एक अत्यावश्यक द्रव्य आराम प्रदायक द्रव्य विलास द्रव्य उपरोक्त केउटी भी नुहे। ठीक उत्तर होची अत्यावश्यक द्रव्य। 30 नंबर प्रश्न देला स्थान काल पात्र भेदरे अभाव किपरि हुए अभिन्न भिन्न निरवच्छिन्न ना असीम। ठीक उत्तर होची भिन्न। 31 नंबर प्रश्न देला केउटी मानवीय अभावर श्रेणी विभाग नुहे अत्यावश्यक अभाव आरामप्रद अभाव विलास द्रव्यजनित अभाव उपभोग अभाव। ठीक उत्तर होची उपभोग अभाव। 32 नंबर प्रश्न हैला जणे छात्र पई एक मोटर गाड़ी केउ द्रव्य अत्यावश्यक द्रव्य विलास द्रव्य आराम प्रदायक द्रव्य अभ्यास जनित द्रव्य। तो ठीक उत्तर होची विलास द्रव्य। तापर देखिया परवर्ती 33 नंबर प्रश्न देला केउटी उपयोगितार वैशिष्ट्य नुहे उपयोगितार उपकारिता नुहे उपयोगिता और आनंद एकात्मबोधक शब्द उपयोगिता परितृप्त ठारू भिन्न उपयोगितार अवधारणाटी व्यक्ति परिपूरक। ठीक उत्तर होची उपयोगिता अवधारणाटी व्यक्ति परिपूरक। तापर देखो 34 नंबर प्रश्न देला मानवीय अभावर अर्थ हैला कौन गोटे द्रव्यरु प्राप्त इच्छा गोटे द्रव्य बा सेवा पाइबार इच्छा उपयोगितार उपभोग द्रव्यर मूल्य। तो ठीक उत्तर होची गोटे द्रव्य बा सेवा पाइबार इच्छा। तापर देख
35 नंबर प्रश्न है केउंटी परिपूरक अभावर उदाहरण पेट्रोल और डीजेल चा और कॉफी चा और चीनी चपल और जोता ठीक उत्तर होची चा और चीनी। 36 नंबर प्रश्न है केउंटी परंपरागत अत्यावश्यक अभावर उदाहरण नुहे विवाह उत्सव धूमपान अंत्येष्टिक्रिया शिक्षा ग्रहण ठीक उत्तर होची शिक्षा ग्रहण। 37 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित केउंटी ठीक नुहे उपयोगिता आत्मनिष्ठा अटे उपादेयता उपयोगिता एक कथा नुहे उपयोगिता आनंददायक एका शब्द उपयोगिता परितृप्त ठारू अलगा ठीक उत्तर होची उपयोगिता एक आनंददायक एका शब्द। तापर देख 38 नंबर प्रश्न देला केउंटी मुक्त द्रव्य नुहे खोला पड़िया मिलुवा वायु बिजुली पंखार पवन सूर्यालोक नदी जल ठीक उत्तर होची बिजुली पंखार पवन। 39 नंबर प्रश्न है केउंटी भौतिक द्रव्य नुहे बही खाता शिक्षक दक्षता कलम ठीक उत्तर होची शिक्षक दक्षता। 40 नंबर प्रश्न है अर्थनैतिक द्रव्यर जोगान चाहिदा तुलन में कौन होता है सीमित असीमित मुक्त चिरस्थायी ठीक उत्तर होची सीमित। 41 नंबर प्रश्न है मानवर प्रत्येक अभाव पूरण करिपारुथुवा द्रव्य को कौन कहा जाए उत्पादक द्रव्य उपभोग द्रव्य अंतर्वर्ती द्रव्य अंतिम द्रव्य ठीक उत्तर होची उपभोग द्रव्य। तापर देखिबा परवर्ती प्रश्न 42 नंबर प्रश्न है मानव व्यवहार करुवा साइकेल केउ द्रव्य कंचामाल द्रव्य खाउटी द्रव्य अंतर्वर्ती द्रव्य अभौतिक द्रव्य तो ठीक उत्तर होची खाउटी द्रव्य। 43 नंबर प्रश्न है कंचामाल केउ प्रकार उत्पादक द्रव्य दीर्घस्थायी घरोई द्रव्य स्वल्पस्थायी सर्वसाधारण द्रव्य तो ठीक उत्तर होची स्वल्पस्थायी। तापर देखिबा 44 नंबर प्रश्न अर्जन करा जायथवा सदिच्छा गुडविल को केउ द्रव्य कहा जाए उपभोग द्रव्य भौतिक द्रव्य अभौतिक द्रव्य अंतिम द्रव्य ठीक उत्तर होची अभौतिक द्रव्य। 45 नंबर प्रश्न है जो द्रव्य अन्य द्रव्यर उत्पादन में व्यवहृत होता है ताको केउ द्रव्य कहा जाए भौतिक द्रव्य अंतर्वर्ती द्रव्य चूड़ांत द्रव्य उत्पादक द्रव्य ठीक उत्तर होची अंतर्वर्ती द्रव्य। 46 नंबर प्रश्न है केउंटी संपदर वैशिष्ट्य नुहे उपयोगिता स्वल्पता वहिक स्थिति आभ्यंतरीण स्थिति तो ठीक उत्तर होची आभ्यंतरीण स्थिति। 47 नंबर प्रश्न है अंतर्वर्ती द्रव्यर मूल्य को मोट उत्पाद मूल्य बाद देले कौन मिलता है जातीय व्यय जातीय आय विदेशीगत आय विदेशीगत व्यय तो ठीक उत्तर होची जातीय आय। तापर देख 48 नंबर प्रश्न है जातीय प्रतिरक्षा केउ प्रकार द्रव्य घरोई द्रव्य भौतिक द्रव्य साधारण द्रव्य अंतिम द्रव्य तो ठीक उत्तर होची सर्वसाधारण द्रव्य। 49 नंबर प्रश्न है अर्थशास्त्र रे मूल्य कहले क्या बुझाए व्यवहारिक मूल्य आक्षेप मूल्य विनिमय मूल्य उपयोगिता मूल्य तो ठीक उत्तर होची विनिमय मूल्य। 50 नंबर प्रश्न है अर्थनीतिक द्रव्यर केउ मूल्य न थाए विनिमय मूल्य उपयोगिता मूल्य व्यवहारिक मूल्य स्वल्पस्थायी मूल्य तो ठीक उत्तर होची स्वल्पस्थायी मूल्य। तापर देख 51 नंबर प्रश्न है द्रव्यर दाम वृद्धि हेले मुद्रार मूल्य कौन होता है तो ठीक उत्तर होची ऑप्शन देला वृद्धि प्राय समान हुए ह्रास प्राय अपरिवर्तित हुए ठीक उत्तर होची ह्रास प्राय। 42 नंबर प्रश्न है द्रव्यर दाम ह्रास हेले मुद्रार मूल्य कौन हुए द्रव्यर दाम जदि कमी जाए ताले मुद्रार मूल्य कौन हुए वृद्धि पाए ह्रास प्राय समान रुहे अपरिवर्तित रुहे ठीक उत्तर होची वृद्धि पाए। तापर देखिए परवर्ती प्रश्न 53 नंबर प्रश्न देला दाम और मुद्रार मूल्य मध्य केउ संपर्क थाए ऑप्शन देला समविमुख विपरीतमुखी अनुकूल प्रतिकूल तो ठीक उत्तर होची विपरीतमुखी। 54 नंबर प्रश्न है अर्थनैतिक द्रव्य गुड़ी को कौन कहा जाए सर्वसाधारण द्रव्य घरोई द्रव्य संपद भौतिक द्रव्य तो ठीक उत्तर होची संपद। तापर देख 55 नंबर प्रश्न है केउंटी संपद नुहे कोठाबाड़ी गाई 100 टंकिया नोट जंत्रपाति तो ठीक उत्तर होची 100 टंकिया नोट। 56 है केउंटी संपद अटे
ଗାୟିକାଙ୍କ କଣ୍ଠସ୍ୱର, ବ୍ୟାଙ୍କ ଚେକ୍, ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦକ୍ଷତା, ଜମି। ତ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଜମି। ଏହା ସମ୍ପଦ ଅଟେ। 57 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ତଳଲିଖିତ କେଉଁଟି ଭୁଲ? ସମସ୍ତ ପୁଞ୍ଜି ସମ୍ପଦ ଅଟେ, ମୁଦ୍ରା ସମ୍ପଦ ଅଟେ, ସମସ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ଏକ ସଙ୍ଗେ ବୃଦ୍ଧି କିମ୍ବା ହ୍ରାସ ପାଏ ନାହିଁ, ଅର୍ଥନୀତି ଏକ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ। ତାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମୁଦ୍ରା ସମ୍ପଦ ଅଟେ। ତାପରେ ଦେଖ 58 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ସାମୂହିକ ସମ୍ପଦକୁ କେଉଁ ସମ୍ପଦ କୁହାଯାଏ? ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସମ୍ପଦ, ଜାତୀୟ ସମ୍ପଦ, ସାମାଜିକ ସମ୍ପଦ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପଦ। ତ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସାମାଜିକ ସମ୍ପଦ। 59 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା କେଉଁଟି ସମ୍ପଦ ନୁହେଁ? ଭାରତରତ୍ନ ଉପାଧି, ମୋଟର କାର, ଟେଲିଭିଜନ, ବହି। ତ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଭାରତରତ୍ନ ଉପାଧି। ତାପରେ ଦେଖ 60 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା 60 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ସମ୍ପଦ ଏକ ଭଣ୍ଡାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆୟ କ'ଣ ଅଟେ? ସମ୍ପଦ ଏକ ଭଣ୍ଡାର ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଆୟ କ'ଣ? ଏକ ପୁଞ୍ଜି, ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସେବାର ପ୍ରବାହ, ଦ୍ରବ୍ୟର ବିନିମୟ ମୂଲ୍ୟ, ଉପରୋକ୍ତ କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ତ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସେବାର ପ୍ରବାହ। ତାପରେ ଦେଖ 61 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା ରବିନସନ୍ଙ୍କର ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟତା ସଂଜ୍ଞା କେଉଁ ଉତ୍ପାଦନ ଉପରେ ଆଧାରିତ? ଭୌତିକ କଲ୍ୟାଣ, ଜଡ଼ବସ୍ତୁର ଆଧାର, ସାଧନାର ସ୍ୱଳ୍ପତା ଚୟନ, ମୁଦ୍ରା। ତ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସାଧନାର ସ୍ୱଳ୍ପତା ଚୟନ। ତାପରେ ଦେଖ 62 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର କଲ୍ୟାଣ ସଂଜ୍ଞା କେଉଁ ପୁସ୍ତକରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି? ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଫ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ସ, ୱେଲ୍ଥ ଅଫ୍ ନେସନ୍ସ, ଏ ଗାଇଡ୍ ଟୁ ନିସ୍, ନେଚର ଆଣ୍ଡ ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ଅଫ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ ସାଇନ୍ସ। ତାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଫ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ସ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 63 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ସମ୍ପଦ ସଂଜ୍ଞା କେଉଁ ସାଧନ ଉପରେ ଆଧାରିତ? କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଭୌତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ, ମାନବୀୟ କଲ୍ୟାଣ, ଭୌତିକ ସମ୍ପଦର ଅଧିଗ୍ରହଣ, ସାଧନଗୁଡ଼ିକର ସ୍ୱଳ୍ପତା। ତାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଭୌତିକ ସମ୍ପଦର ଅଧିଗ୍ରହଣ। 64 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରକୁ କିଏ ନୈରାଶ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ? ଆରିଷ୍ଟଟଲ, ସୁମେଟର, ରସ୍କିନ୍, ରବିନ୍ସ। ତ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରସ୍କିନ୍। 65 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା କୋଲକାତା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସମ୍ପଦ? ସାମାଜିକ ସମ୍ପଦ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପଦ, ଜାତୀୟ ସମ୍ପଦ, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସମ୍ପଦ। ତ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଜାତୀୟ ସମ୍ପଦ। 66 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସେବା ସାହାଯ୍ୟରେ ପରିପୂରଣ ହେଉଥିବା ଅଭାବ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଖାଦ୍ୟ, ଉପଯୋଗିତା, ଅଭାବ ନା ଉପଭୋଗ? ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଉପଭୋଗ। ତାପରେ ଦେଖ 67 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା କେଉଁଟି ବ୍ୟଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି ସହ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ? ଆୟ, ଉତ୍ପାଦ ଓ ନିଯୁକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ତତ୍ତ୍ୱ, ଉପଭୋକ୍ତାର ପ୍ରକୃତି ତତ୍ତ୍ୱ, ସାଧାରଣ ହାରାହାରି ଦର ତତ୍ତ୍ୱ। ତ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଉପଭୋକ୍ତାର ପ୍ରକୃତି ତତ୍ତ୍ୱ। ତାପରେ ଦେଖ 68 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଅର୍ଥନୀତି କେଉଁ ପ୍ରକାରର ବିଜ୍ଞାନ? ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ, ପ୍ରାକୃତିକ ବିଜ୍ଞାନ, ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନ ନା ଉପରୋକ୍ତ କେଉଁଟି ବି ନୁହେଁ? ତାହା ହେଉଛି ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ। ତାପରେ ଦେଖ 69 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ତଳଲିଖିତ କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଠିକ୍ ନୁହଁ? ଉପଯୋଗିତା ଆତ୍ମନିଷ୍ଠ ଅଟେ, ଉପାଦେୟତା ଉପଯୋଗିତା ଏକା କଥା ନୁହେଁ, ଉପଯୋଗିତା ଓ ଆନନ୍ଦ ଏକ ଶବ୍ଦ, ଦୂରୋପଯୋଗିତା ପରିତୃପ୍ତ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ। ତ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଉପଯୋଗିତା ଓ ଆନନ୍ଦ ଏକ ଶବ୍ଦ।